Mo iniglakaw. Okay. Dia mo sugod ya. Okay. 1. Pauli na mo ba? Pauli na mo. Dili naman pa. Pauli na mo. Pauli na. Oh. Pagdali ba? Gi gali. Gi lakaw na. Gi. 1, 2, 3. Gi 1, 2, 3. Go. Oh, stop. 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 Di alansa, di alansa. One, two, three. Awak ba? Go. Oh, stop, stop, stop. Stop, wala man may libugi apel. Mana? Mana, naapil ang matanan. Sige, sige, sige. Diyan na. 1, 2, 3, go. Ay, lagi para apilon mo. Oh, stop, stop, stop. Naapil ka. Nyara, dili mo sa dyan, iksak ka. Ulo. Apil mo ba yun ang likod ninyo? Nyara. Okay, 1, 2, 3, go. Stop! Stop! Hindi na yung nagsulod. 1, 2, 3, go! Sige na, lakaw na! Oh, mana? Ay, salamat. Ikaw po yung